Nadoglen tokun eton zon kanu mo gbenu lobo plan wa ma ugboro tozin kwegbe wiwe zon boye okodoto Daniel Scapa de alori alomere akoti mi okono ko yemado gbedito akolu wento Royal TV don zenu wiwa daho do korote ba ilodo DJ Medekanu Mikpon wiwa DJ Medekanu de segbele bikpakpata de akoti mi okono ko yemado gbedito Royal TV zimoleji TV benen ton la mi ko Christ Jesus don do propos meton la do mi ka wa nu wa wan pe no la he mi do DJ Medekanu bo azan egbe ton metin do hota pataki me wona meton evangelist Daniel Scapa sin gbese mete nu di mi nya se ho claim de do bona ho de wen etetu amando vo tindo yiso bi se ba etetu amando do yise ba etetu yise le matin do fine ba ni do yise ma do fine na me de obu no tin do fine ni do yise ma tin do fine adogbodo juwo yego e ma no tin do fine ni do yise ma tin to gbe mere tongo melono modo nu eju e gamba si lo esi an ogba o juwo yewede nde pepe ma si an pe yewe si to juwo wede nde pepe ma si an nsi an o de ke na me ne pon maluku tene afoeton kan le loko dona weda ni beta afoeton ma to wa kan ne nukun po me njura de ki afoeton kan le eso e ki are eso do ran ye do e to we mi bu tono mi ma ko tindo yi se we Jesu we to modo toju mo we ete bo agbo won fun jon fun bo me pe po tindo fine me ko to le ye to fine je mo haro je me don ye mo haro gbe mi ton fo ye mo haro ye ju aku toku ye mo haro o ai DJ Daudi ye mo hando ogbe to lo eto ewu me Jesu wa do pe matindo yi se we ya unduro na dona me do yi se me to ni fon unto yi se to fon to jire gan to me nu ene de adodo jege ne na baido emi mi basi po jiwe ye ogbe no pe me wana pe ato se ndo po jiwe po evi bi basi dikena me ni nu kon to we for de le me bona kon bon mi o christian le mi do yi seton eteto mi do kande jido pagbe juwe tongo ni do yama ise do pagbe juwe tongo juna na we san me do we lo me do afonu lo o jire de me atokun gbo me lo ndulo ani do kande jido pagbe juwe tongo bo pagbe juwe ton mo we po ni chepo we bo enayin mo we po ni chepo to gbeto me to yin ko Jesu to me nu amode si awe ne nu amode ma vi ba ne nu amodo e glogbe mi to ne e njuro na dona me de do yi se to ni gofon bo to po ju epo lepo we vi ba si e te to amado tindo yi se ba njuro ani tindo yi se do pagbe ju eton njuro na we pagbe ju eton de na we kaneji pagbe ju eton lo tin na mi wo vi ju eton le bo njuro ani hiya hami bo pon de na do we de mi na bi o de me anakpon ha osolo oso de mano certain oso dire de mano certain anamo de na certain bon Isaïe 54 verset 17 Isaïe atakande wiene afoeton foton kwa we on bible de Isaïe 54 verset 17 Isaïe 54 verset 17 mon gaje mon edo avuwo mu de pepe e dire de ogo mana wa nle ode fondo juwe to wedida mele powe yena gble wedo ehewe ogu devi okrun ton leton de we dodo yeton so we okrun do pagbe ne leto fine bo anoku drobo no jesi sisoji pagbe ne leto fine ni amohra pepe le ko obu no jejuwe pagbe ne leto fine ado pagbe ju eton ni do amo alotro de pon anoje miyo jale me wona eteti budiate etepo pagbe ju eton eteti budiate adokpa gbe lo lepo wende adam lo lepo mbo avono to afonso amlo me ano to jesizoji adokpa gbe lo le wende vito to auto ja auto pe palu po dia na o paracetamol na buena yi bono to agun ano to won adokpa gbe won pelu lo le pagbe na di ogbeto pagbe na di adana ogbeto bo ato lo bayi ase avon onde pe de jira do menesi adana we esi adana we bo buto didiwe bo anyo dia na bayi go boy damno to ndike ma no me magbe na krisi ma no si adane ni do me de si adana we joye we na fe bodo melele eteto we ado si adana oveche mo etede no tindo kandeji
pe mene to fene bo to kane jido nyelo ndo kane jido Jesu Christ go pe ya do yin ko ado kane jido yin ko Jesu ton go ti bo yin ko lo ma ko do Jesu ma se Jesu donc Jesu Christ ma se Jesu Christ amo enelo eduna na kane ji mo avon de pe de jira handale to e mana wa ni mo me to adanse na we ne me to dido ne de do na wo do o so de ji atene lo o me de mo wa je to fene mo ton ta won Diego pagbeju eton to fene bi ke mana pagbeju eton devo ndura ni hodo mi o sera ta kono kwanta fo no kono kwanta nombre 23 verset 23 nombre 23 verset 23 ndodo ani hodo mi nombre 23 verset 23 pon no edo o sera ta kono kwanta fo no kono kwanta edo pon ga edo numbo afende Martin do Jacob ji mo atede Martin to do Israel jigba divie ene di do na Jacob ton po Israel ton po nu ejiwe ko wa amo afionde de rodode e Martin to jiwe pe atofene do mona de wedo de rodode mando ne na do wa do mi afionde afiozantode e mando na do wa nde do jiwe pa de jiwe to we do mo de afionde Martin to Jacob ji de rodode mando ne na do wa do Israel ne ni eto mo nu de mando na wa we ne vopon e teme na nji gbete na nji bo na do wula we nu jijire de pepe e mana we wa do wa te don boya fla bo ko jire nde do beto e go dai boya fla bo ko wa nde do beto dai nto wa te don do na o de da to gbete si alo no alo de do nu e ko wa do beto do e bi azon to yin ko Jesu to me zero to do ta to ma po a zero alo to do fene ndo nu de pepe de ko jire do beto go dai nu e ko wa do beto ji dai e bi azon to yin ko Jesu Christ to me atesun lo me ko jeji po apa gbede fo ndo ani po Isaiah 43 verset 2 Isaiah kan le nu kwa tan fo tan we Bon. Isaïe 43 verset 2. Isaïe 43 verset 2. Bon, non. A fait en oui. 43 verset 2. Et qui a de l'eau? Wenina ye bon sime, je na tin hewe. Wendi ato ye bon sime, je na tin po ye po. Bon ganji mon. Wenina ye bon osime je na tin hewe. To tole cheche ye matona chon ojuwe. Wenina ye to zonezi to cheche minyoton ye mana fio mo minyolo mana bodo gowe praise the Lord bon c'est ça que mecha ga bedingo ye gbo fite ye gbo minyo me ye mate mo ozo azizo eton awon kan yi pagbejo eton bon ha me devo o vise eton ye gbo ve me osima jande go osima sio me nele osima jana sio we minyo ma jana fio we azo eton mana kuno we ni do zingi dilo ni te tok mo tok ban pa we de pepe nde kwekwe manajo amo ha pagbejo eton dikena me ni po pagbejo eton devo me wana bon Samuel ti tanta we afo eton channel Samuel ti tanta we afo eton channel pagbejo eton nu ezobo ndodo kan ndodo ani po kan ji Samuel ti tan o ta we afo eton channel edo enoze wa monotite son ko gudume eno dro agbatono do te son ogboji na ndo ge si ihe ahovile bo so bugu ofin gigoton na okroton we doti aigbatan le e ko so ze aihondo yeji amode pagbeju eton ne me no ze me son fide ete to ma vodo yise ni ando yise me yise le po vi bi basina me yise ni le po yi bi basina me yise pe aka yise me yise me wona de fe mo yise nu e ko jire to ko la ile popo le pona gbe asonti wende me na bi ode pe akowola wo ya akowola wo sigba nelo ngbenu do no ya gbonu do nelo ni do wa ti jeme do gbetoji ado wo do na do zo gbetoji na Jesu Christ nu eze na bodo ani no gbodo go nu eze na bodo do ani he go nu eze na bodo ani kondo ko mene nu eze na bodo ani ze do kondo mene ene mana do fene bo yise do na wa zon ado wo do na do be bo to mi o ado to na do ko deji bo fear ado to ejowe yo mi gbon le plan jo gbon to dali ni ma pe do ali to di gang na ida meji meju to na de to zone to de pe me de ate bo ina gwalo na we me wana pia wula wo enne lo we nu kwa ko we zize gbe zamen to jona Jesu go do we ne no da ole no jo no da bla le ko jo no da bla na jo do gba to go awula o dike na mi ne ho de tita anando okulon do me na achiri da ho lo dokpe na jodo mo Jesu ndondo na achiri de kwa panelo atomono ya Jesu ndondo na achiri kwa panelo Jesu wangata sin kama we mi hodete anawa dawa bo yin ko Jesu ton dialo bodo okun Jesu maise de matindo ezombo yedo de gado betime bo o ga to azotin to betime ni fio
o ga ye de do me to ayo no kuma mo me bo to azoti ran gbe ti me ye gbo to fear na mi ko de lo to Jesus sin come o ga ne boya o ga azoto boya o ga okuto boya o ga o reto boya o ga o yato de ko fe boya o ga no da do me chaka to do ni fio e am ni fie do mi ni fie awon je boya magbede we isa do ye bo be ga lo do ni fio to yin ko Jesus o ga ne de to gbe to e ya e to fifio me de tun so se de to fifio nyo se de to fifio de to fito le to fifio de pass to fifio de pass to bo e to fifio Jesus wonga to sin come we me ko de te ana hode bodo na jodo o gae de do azon pati me o gae de do ateliete o gae de do ajogban me o gae de do ite po gigo ti po me bo dodo e do afete e do zizi to meji do beteji mi yo fear na mi yo gbo to fear na mi hode lo to Jesus say come hode lo o e to fifio me de to fifio o gaso se to fifio de do vitole de do asuto de do asito de do azon pati e to fifio Jesus wonga to da o sin come we me hode te. Amen. Anja loto adosinda gama hode hawe. O to loton ngwalo de ya ga le kodo ala meto mendo. O gade pepe de ko de do mene. O gade de do so sene. O gade de do no sene. O gade de do azopeton. O gade de do ajogbenton. O gade ko de do ateleton. Miyo fiye teto yin ko Jesu to me. Na ju ye we miyo we mi le me no si ogbo miyo dal. Un degbe alon de do miyo ni fiye se. O gane ni fiye se so gbe to me. Un don do mi do mi ko basi Jesu ko nga to sin ko me we mi hodete. Amen. Mais on a évangéliste Daniel Skapa 5 BCMSation Royal TV Benesi agbajini do nu welole edrowe janwelo bo atindo George nando yulomi nindo atindo nu cambio abi nu de pacha we janwe George tiwe nando yulomi do 96 75 66 17 or 63 63 22 44 mais on a maintenant évangéliste Daniel Skapa 5 BCMT et azan chantangwe wepo aindoyi pon oye wan peluelo. Wana Royal TV Benesi melemi ko Christ Jesus dondo do propos meton de millions de do o jire lo meni o jire pataki de millions se nu wa meton e millions de jije mede kan do apa wa we to he millions do oho millions do to nle po me jo oho wa jo do da lon pa igba po bo azan gbe ton me do joje na do inu kon to da o do po le ngbo to da o me yin do ye to ko gona gbe to na bide pe ma gan hia bo yo lo sun le na do ede hia bo peto de yin azon de yin bonowa yena do na mi ngbo to mi ka bo. Oui, merci, bonsoir tout le monde. Donc, nous nous avons Athanas Kaja. Donc, on est pasteur, on est coach, c'est-à-dire nous avons deux sein là maintenant, mais bon, melenando chite bonai wande. Donc, on est nous plantons d'accueil ne roule sous besoin on baille nous sous père. Mais wana pe me yegbe lengbo to me ton da odo po me yibo ile edo me isi bo ile nkan kaja Athanas ile we to no kona mi bo nu we gbe ton yin do me jo kan ho bio ye nu ezombo beto susu christian susu le to azan gbe don popa gbo to jere gan ye ton me dide mi to di do din do me ndo pagbe jo ton na inabide shiba mi pa ye godo o renvo to susu ya do susu do beto le si to christian le patake christian le chen bo eta di do mi ma vodo jiwe we deba. Bon, mais dans d'autres jours, il y a les dignes, il y a pas de bon, mais quand bien, il faut y d'autres gouvernements dans la main. Pasteur, est-ce que vous avez un support chrétien les Tchétchènes? Ok, effectivement, l'idée à dodo, mais ne me prend, mais le contact avec le même, mais non, mon au retour et support sous. Mais ne me prend, nous, ne me n'adore, nous, et nous sous nous t'étendons n'adore, mais dans le méthode Dieu saint. O gbado do je o ma gbado do mi lo sugo ma gbado mi lo sugo taide adogbo mede tititon do na apon wewe apon Philip lesson we ma me e do na mi do pe nle pogo gbon me to ro do yen me to ma deji do mi lo sugo do mi he mi na wa asukanu mi he mi na wa nda ho ra ko mi no ve do mi na to fun le bo je we na wa nle do temi to me he o je wo wa nle pobo do nle po yin kiklitana de po die to mi le si je we to pre ne mi chite bozende ena dogo alo na mi donc ene to gwe to mi bo ma deji Jesus de so do we mama cheton we mama cheton ta foton no kunwe yi afoko nle do ko ne pepe magango wa mi me mi le de su mi no modo magan wa e bo ma po adodo mi lo su godo mi e mi na do nu kon yi ene to flen no awe to de na do
nous kuma manger nous déleme et ouais zoma oui do que coach akotache to bubudo edo dindon matindo onyoe donc e matindo onyoe edo dandan do mina kpɔlɔ nu c'est que maman kuru jɛ ndi lɛ go ele ne no bɛ adzɔgbɔn ne no bɛ adazɔgbɔn le no wa nu gbɔn ene lɛ de su mi do hudu etɔn bɔn ene ɛzɔn ba kpa ene ko sutu ɛyɛ ibo ikpɔlɔ nu tɛmɛtɛmɛ dɔ bɔn le na kplɔ o nɔvi mi tɔn sun lɛ nɔvi mi tɔn nyɔnu lɛ le na trɔn yame gbɔn de na gbɔ adɔdo edewu de na diɔ li lɛ etɔn gbɔn. Parce que mes sous nos modos, ne on jette donc on magagne c'est quoi, te do menego, adogbo do menego, enele nunywe, et we domi, des sortes de frères ouais dans les adido des sous des mecs pédés, adido des sous des mecs pédés bon. Bibeli gardé de il maintenant du adido lo. Roloniema. Donc adido des sous zon bon mi do godo. Bon we kadona mi do que adido non, atien indo frère bo adido bayi, ovena ou. Oui teme na mi donc adido lo su do fine bo me de yin le gbo to boru nu pon mele mi na khala agunvile adido no do na pepe de pepe je o ma do apagbe de pepe na adido no den do mi na tron nu ene le me bo gbeza mi ton na dio mi se ho de mi do ganji din bo mi kan wa se ho gbe lo son christian so le sibodo o lon we mi je nu le poko tin to lon na mi le bo ye ka vo poto ai gbaji fi bodan ba we kan a we kan we ko bon ene lo o ni yeze do mo pe e gan pa ye na o lon non ça dit nous kuma mo je nu go e o lon de mi je yi lo mi na je gbe ton duji to fi parce que we nde ado mi wuzu e mi yi se no azegbe to e jona krisu tahidi ise no atron ogbe akhosuta legba tome akhosuta zinfluton bo akhosuta je we tome donc adon aje ogbe loduji na wa akhosuta je we tome le poto flen la meto ganji nu kon yiyi nu na agaye ne le poto flen donc me le mamon kunje godo olonde mi je ilo mi na oje gbe ton duji to fi mina o jegbe ton duji o fi parce que na aze de we do na o ya ma yon ba yo ya na so don izo me mana we khle do po eno aje we de nu bo toli ma do nde utu bo nu a hodo mende e gan yo do telephone ado ko gbe ando e mato ko gbe la lo no fi teje yi aho bi oto oja ba mo se to ba do na fi tu e do me de je nene wa do ne do mato flen Emma o ya wezon edin ba do la lo na don ise ko de do ade lo to ke do dandan ba mi do na tron amondo ke le po do se ko don filo me de na wa bo asen je we mi ton le mai gigo nu eje nu da gbede je we no wa na me e we na modo gbezan mi ton bo na jure lo su bo na do ne mo e de me ise din gbezan ton di oda pa le po we bo ele su na wa din na ise bodo ya me nu dudu yin tukara o nu ene me na we do je pa gigona jo ekele dide lengbo to meton pasteur me ici se boilo en kodon pasteur atanza kaja dide dodo hema pa gigona jo nungbo hema pa gigona jo azan gbeton nui wade me ne oho to akpawe aweto jijemene kanu sin tito don bo ni do nui welo adindo me ni dasa bo wade gwa mi de boya me do nui wade do agumeto me don abi tito de timbo me juro me ni no po mi po George Tina me me na 96 75 66 17 63 63 22 44 me wana meton évangéliste Daniel Skapa sin ogbe se son Royal TV Benin et azan chantongbe be yade mi kpɔn wa yi di wɛyin nuwi wa jijɛ mɛde kanu tɔn de akoti mi kɔn nɔ koe yɛma to gbɛdzitɔ akɔluwɛnto Royal TV zin o bɔn lɛ dzi kpoto o yawo kodɔtɔ Daniel Skapa kpo